हेलो गाइस, आज अंदर जाए है काम 5टा बजा पदी रहे माने तो मॉर्निंग कि घुमा उठे नहीं अंदर जाए है बागुड़ी साइड काम है माने कारेंटर काम गाछ काटा उठार काम देखाब तो क्या काम कर दिन रात कई दिन ब्लगो ना देखी ना भिडिओ सीडिओ ভাল ना लगे आज एक ब्लग बनाई थुलमूल के गाँव मानु एक काका जाए 3 जन और 2 जन आगो दिखे जाए है 5 जन है 5 जन जाए माने देखे गोटे कुवली हो काका जाए है हमें जंगली की करे फौजे फौजे हाँ जाए ये रास्ता যাব लगे माने रास्ता जाए पाई जाबी और तीनाली एक तीनाली गाड़ी रखे है गाड़ी 1 किलोमीटर जाते लगे खोजकाढ़ के रास्ता बोका है कारण गाड़ी आसते ना खोजे है कारण खोजकाढ़ जाए पाथा गिला गाइस जाए এটা কাকাত মোবাইল টিপি যায় और आज बागान ठिकाओ देखे ठिका जाए और ठिका आज बंद है सके कारण जाए और गाइस ये पूरा बोका ये कारण गाड़ी आसते ना खोजे ये बदल अंधार हो गया हमदे रास्ता और पका रास्ता ना यार काचा रास्ता पूरा खाई जाए हजगला जाए है और लगोर गिला जूम पर जाए हेलो गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल हमार इंट्रोटा दीते भूल ना ओटा कारण दे दी इंट्रोटा और तोদের की खबर नमस्कार और दादा दुर्गा पूजा कपड़ चापड़ लिली नहीं तो जाना दे गाइस मैं तो कपड़ चापड़ ना ले पूरा कामे बिजी हो कईदिन एक सप्ताह हो गल आज मोबाइल रिचार्जो ना भिडिओ दीते ना पारा ओटा कारण ना दे रही बारू ओटा कारण की काम कर देखा लगे कारेंटर काम करे पका काम मिस्त्री करते तो पका मिस्त्री ना है एन ओटा कारण कारेंटर काम करे काका दे लगे अंदर बागान 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 जाए गाइस तोरा कमेंट कर जानाबी पूजार कपड़ लिली ना और कहाँ जाबी तो देखते लगे आने बुकाहारे যাব राति যাব राति भिडिओ तो देखा दुर्गा पूजार गोटे जंगल जंगल और पूजा कहाँ जाबी तो एने भिडिओ शेयर करबी दे गाइस और आमिओ যাব पारो बुकाहार ना कहाँ যাব और तो देखा पारो भिडिओ तो बुकाहार যাব ना कहाँ যাব तो देखा भिडिओ सब्सक्राइब करबी दे लाइक करबी शेयर करबी कमेंट करबी और सब्सक्राइब मारबी तो आज एक सप्ताह भिडिओ दिया ना तो कईदिन अलग मन डाउन कर दी कारण और देरी से एक भिडिओ थुलमूल के हाँ जाए बाय बाय गाइस माने देखे रास्ता हमें जेटा बेया रास्ता गाड़ी साड़ी ना आसे आंधे सरकार के कितना प्रतिबाद कर ली हलो रास्ता ठीक ना कर दी आंधे सरकार के भिडिओ पहुँचा दिले चेष्टा करबिसुन आंधे रास्ता हो जाए हले भाले गले गोटे रास्ता बेया माने बोका कारण आंधे एम्बुलेंस रास्ता ना खोजे कारण तो देखाई दे रास्ता ये आगो दुगो पूरा बोका हो बरखुन दिले तो रास्ते ना पारे आंधे रास्ता माने कखन हम ओटा भावे ना बेसि रास्ता बहुत बेया आंधे अतुल बड़ा सारे आंधे एदिके गाँवटा सामने आए हलो रास्ता पदूली आंधे ना ध्यान दिए सरकार के भोटे लगे खाली अकल एबार सरकार के धरते लगे जखन आंधे रास्ता ना तक से आधे भोट सूट ना दीते लगे देखिए गोटे रास्ता बोका ये कारण कहाँ आए बोका गाड़ी ये देखो ये गाइस এটা काका जाए आगो आगो तो रास्ता देखा दिले रास्ता जेटा बोका कारण कहाँ आए मानुष गाड़ी एक टमटम एक आसते ना खोजे आंधे साइडे टमटम माने तो बोले दिले कान टीका बोले दिले आसते ना खोजे ना ये मानुला उठे और फजिर
গাইস এই যে ফজির ফজির ছোট মোটো কুকুর একটা পাইছে হ্যাঁ এটা এটা এই যে এই গাইস রাস্তায় লেগে যাচ্ছে এই যে দেখি না এইটা এটা হ্যাঁ কুকুক 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 কুকুর পাইলে কেমন ছোট মোটো কেটা হ্যাঁ এই যে আমরা এই যে দেখে আমাদের যায় মানুষগুলো দেখায় হাসতে আগে ভিডিও এই কুকুরকে লাথিয়ে দিয়েছিল মধ্যে কুকুর ঢের হয়ে গেল একটা একটা বলতে তো তাকে দেখাই আগু দিকে গাইস এই যে কুকুরের মাইটা ই ভাবছে নাই পলিগুলা যাতে খুঁজতে পারে অলগ অলগ ওটার কারণে এই কুকুরটা কামড়ায় কামড়ে বলছে নাই যা এই যে গাখীর খাই আহে দেখ এই যে কোলা কোলা কাবড়া কাবড়া করতে আবার মাটা লগে দেখি নাই হ্যাঁ গাইস এই যে বোকা 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 মানে এই যে আমাদের ধপলিয়া গাঁৱে 7 সাইজ খেল পাতা হয়েছে তো আজি কেদিন পূজা পিঠা ড্রপ করে দিয়েছে তো সেমিফাইনাল খেলবে সেমিফাইনাল পিছিয়ে আর ফাইনাল খেলবে তো ফাইনাল ভিডিও দেখাবো গাইস দেখে এটা ফিল্ডটা 7 সাইজ খেল এইটা যায় এই পালি আর আজ তিনালিখানে যায় দেখায় এই আন্দার আছে পালি এটা তিনালিটা আমাদের এই যে আমাদের একজন বসে আর এই যে মিস্ত্রি গেলা এইটা দুজন এখানে বসে আছে এইখানে আমাদের গাড়ি আসবে গাড়ি এখানে আছে আমাদের এটা আমাদের রাস্তাটা এইদিকে গেলে আগো দিকে গেলে তোর নাহ তিনিয়ালি ওলাবে আমাদের টাউন আর এইদিকে গেলে নাহরজান কাকসাং ওইদিকে যেতে পারি এই যে আছে পালি তিনালি তো দেখালি এটা আমাদের গোটে তিনালিটা তো এখানে 1 কিলোমিটার যেতে লাগে আমাদের ঘর से তোর খুচকাড়ি আসতে হয় বরষুণ দিলে তো রাস্তায় না পারা হয় যে নাই তো ওটার কারণে আরও খুচকাড়ি আসতে হয় কুকুর একটা পোয়ালি একটা আসেই গেল হয় ওটাকে এখন কী করবো যেন মাইটাগুলা তো চলেই গেল পয়লা তো আসেই গেল তো ওটা এখন মাইটাকে লেগে পয়লাকে লেগে রাখতে লেগেছে গাইস গাড়ি আসে গেল গাড়ি উঠে যাবো আর ওইটা এই যে আমাদের পার্টনারগুলা কাকারা বিজয় দাদারা এই যাতে বলে এটা গাড়ি এই উঠে গেলে কামে দেখা দেখায় গাইস এই যে দেয় গাড়ি গায় এই যে কাকা এই যে দাদারা সবে হ্যাঁ বিকাশ যায় এই গাড়িয়ে এই এক্সারসাইজ করে আহিলে পাথারে পাথারে অকল टाउन लगे टाउन लगे जखला ले जखला लेके जाए यार ये राधा बस स्टैंड लगे चले ये देख ले इधर दुकान गला खुली हो और तो खुले रहे ये कंट्रोल रूम আছে वाली এটা कंट्रोल रूम अंदर लाइन मिले तो जो लाइन बिल दिए थे ওটা হয় এটা আমাদের यहाँ अंदर लाइन बिल दी এদিকে আগদিকে গেলে कंट्रोल रूमটা পাবি এইলা তোর ঢের বস্তু কিবা কিবি পেলালা ট্রান্সফর্মার ওয়্যার কেবল গাইস এই যে লাइन बिल গিলা এলো এই একটা গাড়ি আর ওই দিকলা ড্রাইভার কথা বলতে বিজয়দা বিলু কাকা বিকাশ এই যে আমাদের দাদা সবে ডিসকাস করে হ্যাঁ এটা লাइन बिल গাইস এটা দেখে আমাদের এটা দেওয়ার গাছ কাটা চলে আমাদের গাছ কাটে আহি এই সাইডটা আরো মানুষ কাটে আর এইগুলা যেগুলা কাটে না গাছ লাগে থাকা গেলে ওগুলা কাটে আহি
এটা দেখলে এটা আমার গাড়িটা এই যে ভিতরে ঢুকে জঙ্গল কাটা আছে তোরে দেখাইলি এটা এই জঙ্গল কাটতে হচ্ছে এই তারটা এটা যেগুলা তো গাছ লাগে তারগুলা ওগুলা কাটতে আছে এটা এই যে একজন ডাল কাটে এখন এই ডালা কাটবো এখন আচ্ছা अंधार मुंधार एकदम जके सके खाते एकदम जंगल भीतर माछड़ आहे तो बेलेगे काटे के ओलाइली এই যে এখন এই যে যাই কাটাই গেলে এটা ও সব না নাকি এই আমার কাটে আলি গাছ यहाँ तो केबल है बर इको नहीं যেগুলা তার লাগে থাকে ওগুলাকে তো কাটা আছে টেপ তো এগুলা নেই খেয়ে গেল এটা তো মেডিকেল হয় রে গরু চরু কিবা ছাগলী এগুলা মানে ভাল করে আর এটা এগুলা মেডিসিন গিলা এই হ্যাঁ এইগুলা মেডিসিন এইগুলো তো যেগুলা মান থাকে এগুলা গাইস মানে এখন যাতে ওলাইছি আর ঘর যাব আর বসেছি এটা এগুলা যে পার্টি আছে যে চা কাটলি বসেছি আর রেস্ট ले মানে এই যেগুলা ডাল কাটা হলো আর ওই জঙ্গল সে ওলাই এলি বড় আছে তোর এগুলা তো বনগাঁওয়ের পার্টি হয়েছে তো বনগাঁও এই যে কারেন্ট তার টানে মানে যে এই যে এগুলা বনগাঁওয়ের পার্টি এগুলা দেখলে এই গাছগুলা কাটা হলো এগুলা বনগাঁও মানুষ এই যে আছে চলো বস্তালে জিরা লিব এই কাটারিগুলো রাখলি কাটে অলপ রেস্ট লৈ লিখি তোকে ভিডিও দেখালি ভিডিও দিলি তো দেখবি ভালকে মজা আছে শেয়ার করবি কমেন্ট করবি শেয়ার করবি আর লাইক করবি ভিডিওটা ভাল লাগলে আর ওই যে দোকান সামনে বসেছি আর বাকিগুলা ওই সাইডে আহে বসে আহে তো মই এদিকে আসেছি আর ভিডিও দেখি তাহলে বাই বাই পূজায় আর লগ পাবা পূজায় তোরা ভিডিও বনাব পূজায় দেখবি কাম ছুটি হলো এখন চা খাতে পেছি চা খাইকে যাব ঘর এই যে বিকাশ একজন ছুটি হলো আর 12টা বাজে তোর 11টা বাজে ছুটি হওয়ার কথা ছিল ফজরে যাইলে 5 বাজে এটার কারণে তোর অলপ দেরি হলো কাম করাটা এটার কারণে 12টা বাজলো ছুটি হলো এই যে সবে বসেছে চা খাইলি আর যাব এই গেল এই চা